هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا. هذا القرآن بأيدينا. قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان. قد بدد ليل الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد. سنة TV lajali kala bela jeli demse ani baba koro che ani muso yoro jamogo ani yoro surumogo ami bela jelen fo ni alislamiya ka foli krengrene no ye aljina kono do nga foli o ye foli mi o de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ka yira awla ka fo ay nyogon soro croye Suna TV kunkan ka beni wati mi no ye wati krengrene ka yira awla ka fo antumbe ka kuma fɛn min kan o de ye kuranɛ fusamantiya ye. Kuranɛ sura minnu be ni fusamantiya krengrene dɔw fɔra u la n'o sabatira ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam an ka kuma kun bɛ olu kan. O siratigɛ bolo ma an ka walanda y'an sɛnsɛn ka na se sura ma n'o bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'o ye suratu yasin ye. Suratu yasin an da sera fɛn caman ma a kɔnɔna na. Kuma ɲɛbilala an ka karamɔgɔkɛ da sera fɛnw ma fɛn minnu n'o danganiya bɛ mɔgɔw yɔrɔ ka ɲɛsin sura in ma. A da sera o ma, a ye fɛn caman fɔ o la. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka karamɔgɔkɛ ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ suratu yasin ye sura min ni alikuranɛ suran dɔ don wa makan suran don. Makan suranw bɛ dɔn ni fɛn minnu ye a y'a yira n na k'a fɔ sura in a kumana olu fɛn ninnu kan. O la sa an bɛ kuma sɛmɛ an ka karamɔgɔkɛ la k'a yira la k'a fɔ an bɛna kuma fɛn min kan bi a b'o lase an ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh docteur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka waliɲuman dɔn ka barika da. Ka Allah subhanahu wa ta'ala masa in deli a kan fara kuranɛ dungew kan. Ka Allah subhanahu wa ta'ala masa in deli a kan dusukun nɔrɔ ni kuranɛ ye. A kan kɔrɔta ni kuranɛ ye. A ka kuranɛ kɛ anw ma dalilu ye. Ustaz Muhammad i bɔra ka kuma ɲɛbila min kɛ an ka walanda in na ni o ye kuranɛ nɔrɔ. N'an ko o kɛnɛ in ayiwa tafsiri kɛnɛ tɛ komi an bɛ tafsiri dɔn cogoya min na. Ni tafsiri ye ayiwa ka aya dɔ ta kuna k'a kɔrɔ walanwala k'a tugu ɲɔgɔn na ka taa an ka walanda in to o ye. O kɛnɛw fana olu sigilen bɛ Sunna TV kɛnɛ dɔw la. Nka walanda in ye min ye kuranɛ in an ko nɔrɔ de don. Allah subhanahu wa ta'ala a y'a mankutu ni o de ye. I mana yɔrɔ o yɔrɔ ta ka se ka o faamuya ka taasi o la ka miiri o la i ni walanda sɔrɔ min b'i dusukun nɔrɔ. O tuma an b'a lajɛ de sa an bɛ kuranɛ ɲɛw de lajɛ ka yɔrɔ dɔw tɔmɔ an na ɲɔgɔn hakili jigin olu la k'an dusukun nɔrɔ ni o ye. Mun y'anw se suratu yasin ma an kun ye ayiwa walanda in taabolo ɲɛsin fan dɔ ma. O fana ye kuranɛ dɔnniya dɔ ye n'o ye kuranɛ aya n'a sura minnu bɛ yen ni fusamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ o la ka se ka ayiwa o kuma sɛnsɛnnen k'o lase silamɛw ma. O sɛnsɛnnen n'an mana o min sɔrɔ sa o de ye kisɛ ye. N'i ma n'o dan a bɛ falen k'ale falenfɛn ɲuman ye a b'i nafa. Nga fɛn o fɛn yɔrɔ o yɔrɔ ni kisɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ faraw fana bɛ yen.
na faran wati dola abe nyami mawbolo ambe aywa olu fana bange nin babu ina ko minnu bɛ fɔ k'a fɔ nin sura in nin fɔra la nin b'a la a bɛ nin kɛ a tɛ nin kɛ olu fana dɔw bɛ yen minnu fɔra k'o yɛrɛkɛ k'a sɔrɔ lasili tɛ o la an ka diinɛ in dun sinsinnen bɛ fɛn min kan o ye daliluya de ye n'an bɛ fɛn fɛn kɛ k'a sɔrɔ daliluya de bɛ an bolo nka bisigiya diinɛ in sinsinnen tɛ o kan ne hakili la n'an y'a kɛ tan nɔ a bɛ kɛ tan nɔ a sinsinnen tɛ o kan inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a kuranɛ fusamantiya walisa an ka baara kɛ ni a ye o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a sinsinnen bɛ f'a ka sɔrɔ dalilu bɛ an bolo dalilu min n'o bɔra alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ka yira na k'a fɔ ko kuranɛ nin sura in ni fusamantiya in bɛ a la kosɛbɛ n'o ma sabati baara tɛ kɛ ni a ye baara tɛ kɛ ni a ye ayiwa diinɛ in fana bɛɛ lajɛlen ye o de ye komi an bɛ nin baabu in de la o de kama an bɛ nin yɔrɔ in fɔ sabu nin baabu in na ayiwa maa dɔw ye baara kɛ n'u ka hakilina o tɛ sanzɛn o ye kabini galeko de ye ni maa min taara dɔnni bunakun dɔ kan u b'a fɔ o ma ko yani ulumul hadith hadisa dɔnniyaw walima tɔgɔkɔrɔ min b'a la ko musahilul hadith ayiwa k'a fɔ nin ye hadisa ye ayiwa fɛn fɛn maa nu siba ila nabi sallallahu alaihi wasallam fɛn min danbɛra ka taa alakira ma dɔw danbɛra ka taa alakira ma sallallahu alaihi wasallam kumakanw na ayiwa a bɛ fɔ a ma de hadisa ye ni nin lahala in na nka alakira ka kumakan tɛ n'u sera o baabu ninnu yɔrɔ la u bɛ lahala dɔ fɔ ayiwa an ka baabu in o n'o ka surun ɲɔgɔn na an bɛ ka taa taabolo min kan n'o de ye maa dɔw ka fɛn dɔ fɔ k'a fɔ ni alakira ka kumakan ye k'a sɔrɔ a ka kumakan tɛ ayiwa a dɔw fana u yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na de ala de bɛ ŋaniyaw dɔn k'a fɔ k'olu y'a kɛ ni ŋaniya ɲumanya de ye nka ŋaniya ɲumanya o tɛ fɛn ɲa nin yɔrɔ in na de fana an ka hakili to o de la kosɛbɛ wala hali ni ŋaniya ɲana nka ka fɛn da alakira la a ma min fɔ o ye kɔlɔlɔba de ye ŋaniya ɲumanya o t'o la ni kuma ni maa min y'a fɔ ni kuma jɔlen na i b'a fɔ nin ye kuma ɲuman de ye walima i bɛ se k'a fɔ nin ye kuma ɲuman ye n'i taara kuranɛ aya o lajɛ olu yɛrɛ b'a sinsin n'i taara alakira hadisa o la olu b'a sinsin mais e ka sina k'a fɔ ko alakira ko tan nɔ komi dɔw ka farin o la sisan kosɛbɛ sisan yɛrɛ kɔni a baabu kɔni dɔw hakili la k'a fɔ ala ko kira ko kɔni o ye baabu de bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a fɔ k'a sɔrɔ fɛn min de dɔn maa man ka harifu kelen ta ala f'a ka sɔrɔ danganiya de bɛ i bolo i b'a ye maa caman ka kumaw la hali n'u bɛ ka kuma an ka bamanankan ni fɛn ninnu i yɛrɛ b'a dɔn n'i ko i b'a fɔ arabukan na ka ban a bɛ sina ka lebo yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u b'a fɔ ko k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ta ko ala kɛra yɛrɛ kɔ i bɛ taa sɔrɔ a tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ale yɛrɛ sigira ka miiri nin ale sigira kuma dɔ nin dɔrɔn ma o b'a fɔ ten nɔ k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ i b'o caman de mɛn hali ni fɛn min ye ala kɛra ka kuma ye a tɛ bɛn e k'a fɔ k'o ye kuranɛ dɔ ye sabu bɛɛ lajɛlen ni u lahala de o tuma na o baabu in na i b'a ye musalawtigi ninnu u ye lahala dɔ fɔ ayiwa u ye cɛ dɔ ye ka lahala dɔ fɔ a tɔgɔ fɔ ko nuhu ibn abi maryam al-marwazi ayiwa kuma dɔ o yɛrɛkɛla maa minnu bɛ hadisa ɲɛɲini a yɛrɛkɛla fɛn min de dɔ fana n'a ko fɔra yɔrɔ min na dɔrɔn maaw ka teli ka girin a kan nka maa minnu ye hadisa dɔnnibagaw ye n'u bɛ a kow fɛsɛfɛsɛ komi sanu dɔnbagaw b'a fɛsɛfɛsɛ cogoya min na fɛn dɔw fɛsɛfɛsɛ a bɛ manamana kosɛbɛ zira de dɔn n'i y'a di an ɲɔgɔnna ma k'a fɔ nin ye sanu ye i b'a fɔ nin kɔni nin bɛ sɔn ka kɛ sanu ye nka n'i taara di sanu dɔnbaga ŋana ma waati dɔ la hali a t'a bila mansin na a b'a fɔ nin t'a dɔ ye o tuma na hadisa dɔnbaga ŋana dɔw fana bɛ yen u ye nin kuma in u y'a lajɛ ka munumunu nin bɔra yɔrɔ jumɛn f'u taara tɛgɛ dɔw cɛ karisa nin kuma in bɛ ka yɛrɛkɛ ko nin ye ala kɛra ka kumakan ye kuma suguya jumɛn de dɔn ka kuranɛ sura ninnu ta kelen kelen kabini suratul fatiha ka taa suratul nas k'a fɔ nin sura in na n'i ye nin kalan nin bɛ yɔrɔ bi ye n'i ye nin kalan nin bɛ kɛ i ye k'olu fɔ nin cogoya in na a bɛɛ lajɛlen silsilat hadisi wahidu da'if hadisa lasili yɛrɛ tɛ ale yɛrɛ de y'i sigi ka miiri ka ninnu dilan nin cogo bon komi u y'a mɛn ko taara laban ale de la u taara ɲininka ko tun ko ye nin bɔ yɔrɔ jumɛn sabu e nana ala kɛra sallallahu alaihi wasallam n'i y'a sɔrɔ karamɔgɔ min na o fɔ an ɲɛna o tuma na an ka sira lajɛ e la sira ka ɲi a ko karamɔgɔ ma nin fɔ ale ɲɛna ale ma nin ta yɔrɔ si ko ale kɔni y'a ye ayiwa ko sisan dɔnni bunakun kan ko maaw y'u ɲɛsin
يعني لما رأيت الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة. أي فين يمين ديفو أكو عليه كايلي على جي أيوة سيسا دونيني فانفلا في ماوبي كيانغاني ميما كو يفقه بابوي أبو حنيفة كفقه كالانديون بتا نيونغيري كرمو كرو تشيسي لمبي اوديلا ني كرمو مي نو بنا فقه دي لا كلا كالاندو بتا كولي اوديلا ايوه ابن اسحاق فميني او كاسيرا نو على كرا صلى الله عليه وسلم كا نينامايا ناكا كيلو ايوه كيسا ولا كليفانا ما فنا نيشي نمبي اوما ngabe me okurana donné ma ote kunyeshuma ne fana ye ni labe ngoso aywa ko ke barani ni sere ngoso ngam ma unyeshi kata qur'ana ale bolo ka fo ale be ka kinga nyanya de kama ngoso kalande no ya me ni ni sura ngala ni biye ni sura ngala ni beke iye unu nyeshi qur'ana kalani ka sura minun sahara qur'ana kalanina obe wasake ama fe ka fo ma kata fendlan iye otuma doni ba obo misala info ode kama ni babu ina nanya kuma fo ka sura dubo ko ma be se ka qur'ana fsamantiya fo ka se adana no ye fen fen fala ta sura bala wal mamin ka ngabo ka temoko na nga yoro ne ba fo ka fo ni benina aka sura to gade ni dale to abolo don utmana obla mana odi alla se aywa suratu yasin fana yasin aywa danya fo anga sigi temenen dola aywa anga jamane no ko ni yasin fo don aba mi be chama do ko mi be chama do wa fo yasin ko ko ya doy o do ala ale bi da soro ma chama ko so ko no la yasin se mi le tablo do babla aywa feninga ka do mo ni fiona aywa yasin ko no do ne aywa ko chama be no aywa wa fo ka fo o be yasin la wal ma yasin boke ngo amina singa ta orudo nga mungoso ma o ka sinsin fen soro aywa o de fana yasira nyumanye na ako minun sensen no mauko do o ko fe anna senga ta nya kasan no ma o lu gebe fen sabati le minun fo a kunka ambe kuma o la don folo wala o la sa ko fe nya ma minun be anga se kan yere ma anga se ka yere ma bolla anda bise ka mo la sabanti se ko bela jelen fo bise ka ga hali sini ay wa do fana minani o nyona be o ko mo de konna na sa anga la je sura yire be fembinga munde ba ko la nyini juma me sura la nyini be sura yin bisigina anna nyogo hakili jigni wala amise ko ke aywa joro dama o yi a folo sura mi namba kono no e suratu yasin na atejate qur'ana suran jamanjauna manjam ko sebe na kuma ayaw ka surun ibaye ka fo ayaw ka ja sa fo aya bi shega ni sabata mana sura min de no ni jate mineke qur'ana aya o gafe o fanfela la aman ja ko sebe o abela jelenye afleni ni ya jate mine ko mi o pe den saba fanfla la pe den saba wala nga aya o beta fo aya bishini ani saba aba aya o ba suru nyogona makan soro fala o kacha ula ko sebe ba suru nyogona wala sura in kunga nye kuma ye ble joro no sura in aywa amatla kata tla yoro am se ka fo iftitahu sura no sura in adamne sura in damine ni ya jatemine aywa ka damine ayan folo nununa aywa fo kata se ibse ka fo aya muga ani shegi nyogona aya muga ni shegi nyogona ni yo ulu laje kuma ko ni tugutugu lembe nyogona aywa sigiroma wula nga abebe mun feminga kosebe oye alakira sallallahu alaihi wasallam na aka chidenya nga abena naye na chogo dia fero bese ka fwala de o mi saka kumba na alakira ka chidenya odika tuna niye sura in damine laje afita ho yoro in kata se fo aya wani shegi nyonama ibaye alakira sallallahu alaihi wasallam aka chili ana kumbe na ni feminye akumbi na ni feminye
comme an go suratu yasin a to de suratu yasin adamine nani yasin de yasin wal qur'anil hakim on yasin no fora aywa qur'ana dombago fe ni fana ye aywa fen do be qur'ana la be fo mako al huruf al muqatta'a harfu nun kalan sira fe nu be tige ka bo nyogo harfu kelengelen de be kala ya sin ka sur qur'ana kalima tawla sigri min bala iba fo de la nanye bismillah iba fo bismillah wala ni sigri le me kasra wa kasra nganina harfu be kala kelengelen o de fama ko al huruf al muqatta'a yasin o bola comme hamim ulubayn alif lam mim comme do yekelende nun qaf nun bela jere ni qur'ana sura do damne yasin fana yo nyogona yasin ye o nyogona ye min al huruf al muqatta'a comme ya dama babu ye atna do wala kosebe bisa ga tafsiri do la nu ye min damne do wa fa Allahu alam bi murad wa mutara tafsiri jalalain ladi adun mo kuma na kala nyini min be ala weje tabine ke kuma min be na huruf muqatta'a nun ko fi ka fo ni be ka korel de ke kata qur'ana la sima ka fo qur'ana ye arabu kande ka fo qur'ana aywa arabu kande do arabu kan fa ne harfun no harfun nun de ngani muhammad sallallahu alaihi wasallam alena nani ni arabu ka kuma don so masaka nani anyo masaka nani hali suran kelenye masaka nani suran tanye ko kore ka fo ni bora ala de yo ka be korli ke kata odema no ya dama walande ngani ala je ya nyoro ina sa harful muqatta'in ko fe kallidina wal qur'ani hakim ala ya kali qur'ana la ni kodon kitabuye ni kodon gafe wana ya kali ni qur'ana ala ka kuma kanye qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kanye amman kutuye ala ya kali ni qur'ana ni kalli kera kalli be ke fendo de ka fendo ko foko sementia ko sabati atuna kallamu dika ala kira sallallahu alaihi wasallam ka cidenya wode kama ngo damine be oyo sura indamna ni harfu min no harfu tigale ka kalenkan na o kofe kan tu ola kalenkan kofe fono kana ni fen min na bo sabati kalili be ke feminka no ye ni ko arab kanna al muqsamu alayhi aywa kalebe ke femi reka wode sabo kalli babu la ita soro qasamu yirbe no kalli al muqsamu bihi ibe kalife mina aywa obey aywa an woni an damfeum amma daga an ye an ga kalife mirela ko ala kelempe aywa ka kalni Allah subhanahu wa ta'ala to na ma kutu qur'ani ala to ya qur'ani ala qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kanyi kama kutu aywa oye al-qasam alaki kalifena femi aywa na yaminda ayi kalifen chama na qur'ani ko wa shamsi wal fajri wal duha lu chama be was samai wal tariq was samai dhat al buruj nun bela jelen kalli ifle ka wawu mi o ye wawu al-qasam mana kalli be keni minye Allah subhanahu wa ta'ala ya kalli qur'ani be kalli be ke femmin ka femmin sinsi al muqsamu alayhi wala al muqsamu bihi we fe refara kon be se ka foko adatu al qasami Allah subhanahu wa ta'ala ya kalmin ga yanno o jumenye ala kira sallallahu alayhi wa sallam ka cidenya ko innaka lamina al mursalin innaka lamina al mursalin ka fo nyenye na tigi chati jati e cidendo inde joro folo e ni ya laje sura ndamne min bena nin kofe aywa ibaye abeni yure abode wala sa o mawye kumbe chugo ya dume yali do temenawa min nanani altanye nu ya kumbe chugo ya mina olu fana ye onyo na kuma nunu fo ibaye olu de bena fo bena don kisa do loko lakali o kisa yi afura ni sura kelempe de la no ye aywa alaye ma saba min ci kata dugudo ma ko ka kibariya
olu bela jelen bena aywa ni sura wala Allah subhanahu wa ta'ala ala kira sallallahu alaihi wasallam aya kali ka fo ko ciden do o ko fesa ma minun banna ni ma ka kalontige ya ko Muhammad ibn Abdullah ko ala ka ciden de ka madda ala ay fe mi fo kalonde do olu ka lahala Allah subhanahu wa ta'ala ayo o lakari no ta ale ko ya yira ala ya yira ka fo ale minun ci olu do a cira ko min fana kama ayo fana de fo a cira nunun de mako kam mun de ke ala ta ko yira kula siran jangatani tunzira qawman ma unzira aba'u aywa ma minun de don ci de mana u fa nunun minun file nyana ma yala olu fawo ci de mana olu ma komi ala kira nana nunun ma cogo ya mina o yoro la tafsiri tigi do ba fo na ko aba'u ni qur'ana ye fawo fo wati dola abe se ka ke fa minun ni olu kaso ha fami n'olu ka so n'o jɛna dɔn o bɛ dan mɔkɛw la nka fɛn min ye tulomasama janw fo ka taa kɛ olu sigiyɔrɔma yɛlɛma ninnu i bɛ taa sɔrɔ waati dɔ la a kan t'o ma nka waati dɔ la i bɛ taa sɔrɔ laɲini ye olu fana ye kan bɛ fa min yɔrɔ ka jan yɛrɛ yɔrɔ ka jan Alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ Ibrahim alayhi salam k'a fa min kɔni bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ Allah subhanahu wa ta'ala de b'o dɔn hali danbe fɛlaw minnu bɛ danbe dɔn a yirisun a fɔ Alakira fa ye nin ye o fana fa ye nin ye o fana fa ye nin ye ayiwa bɛ taa se yɔrɔ dɔw ma tarikutigiw yɛrɛ b'a fɔ a fɔ yɔrɔ ninnu kɔni danganiya tɛ olu la fiyewu o tuma na Alakira sallallahu alaihi wasallam ni Ibrahima cɛ min bɛ yen nɔ Allah subhanahu wa ta'ala de b'o dɔn nka Alakira tun b'a fɔ k'a fɔ k'a fa o la nin yɔrɔ in na litunzira qawman ma unzira aba'uhum k'a fɔ u faw ciden mana olu k'a kan bɛ u fa minnu ka so n'o tɛ minnu tɛmɛna kɔrɔlen ninnu ayiwa ci ka nana olu ma n ko Ismail alayhi salam Alakira a mɔkɛ jante kosɛbɛ Quraishiw olu mɔkɛ jante tɛ Ismail ye kosɛbɛ Ismail min ye Ibrahima denkɛ ye Ismail kun ye Ala ka ciden de ye o kɔrɔ ye a ka laɲini tɛ mɔ fa jam ye a ka laɲini tɛ o ye nka o tɛmɛnen kɔfɛ sa ninnu kun bɛ cika minnu nana u b'o de kan nka u nana sira bala fo a laban na u y'a bila pewu Alakira sallallahu alaihi wasallam ale nana minnu ma a bɛ ka kuranɛ kalan u ye olu fa o ciden mana a bɛ ka fu ɲɛna de ayiwa ni min filɛ nin ye ni Ala ye nin kɛ aw ka waati in na a bɛ komi Ala ye ko de kɛ aw ye dɛ n'o ye ciden ka ci aw tigɛ la nka o ko in fana o nafa bɛ sɔrɔ ni sira jumɛn ye n'aw tugura ciden nka ninnu ta kɛra o ye wa a bɛ ka maa minnu ka lahala fɔ olu ma sɔn dɛ olu ma sɔn o bana yɛrɛ de koyi ka muruti yɛrɛ de k'a fɔ an ma sɔn ko Ala ka ciden de o hukumu kɔnɔna na u ye mankutu jugu bɛɛ lajɛlen da a la Alakira sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ fɔ ale min ma Makan ko Muhammadul Amin Muhammadu danama nka a nana Ala ka cikan ye min kɛ maaw cɛ ma maa minnu b'a fa dɔn u b'a ba dɔn u b'a ka jogo ɲumanw dɔn u b'a ka lahala bɛɛ lajɛlen dɔn o komi a nana ni fɛn min ye o n'olu ka taabolo u ka jamana sinsinnen bɛ fɛn min kɔ o tɛ kelen ye o k'a ma sɔn o dama yɛrɛ tɛ ko kalontigɛla de ye waati dɔ b'a fɔ ko kɔrɔtɛtigi dɔ waati dɔ b'a fɔ nin kɔni nin ye dɔnkilidala de ye waati dɔ la nin ye buguridala de ye nin bɛɛ lajɛlen fɔra a la o tuma na a ko ninnu kɔni ninnu ma sɔn Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ ka maa minnu bana u lahala bɛ cogoya jumɛn nin ko in ɲɛfɛ nin ko de lakali laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun ayiwa ninnu bɛ ban sira min kan ayiwa ko Allah subhanahu wa ta'ala a ka kumakan kɔni a sabatira ninnu bɛ ban sira in de kan koyi o tuma olu tɛna ye o tɛna tiɲɛ in ye u tɛ tugu a ko fana u lahala bɛ cogoya min na ni tiɲɛ jɛman in tiɲɛ jɛlen in bɛ ka fɔ u ɲɛna nka a tɛ hali u yɔgɔyɔgɔ ka bɔ u ta kan u lahala Allah subhanahu wa ta'ala a b'o de ma u bɛ komi maa de
وبانين كوفي فنو يلا حلام منا ويلا حلام منا نو يكنا جلال حلام لا حلام الله سبحانه وتعالى أبو فنا دي مانغوتو أكو إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الخلف فهم مقمحون أكيركم من مامي أيوة نيجي جلوكو ودي بي أوكان نيجي جلوكو كودي ملكلم بي أولا ni maa min tɛ a yɛrɛ ma ayiwa i tɛ se ka taa fana taa fa min o ka di i ye a ko tuma ninnu b'o lahala in de la o sirilen bɛ de o kan na o tuma o kunkolo jalen de don komi ni maa min n'a sirila dewu k'a siri ni tiɲɛ bɛɛ lajɛlen bangenen kɔfɛ taa fan t'a la o tuma ninnu ka lahala bɛ komi o cogoya in o tuma ne alakira sallallahu alaihi wa sallam a mana fɛn fɛn fɔ ala ta in na ayiwa ninnu ni olu t'a minɛ komi ni maa min sirilen bɛ dewu taafan tɛ a la n'a yira l'o la k'a fɔ taafan ye nin de o bɛ se ka taa o tɛ se ka taa komi Alahu subhanahu wa ta'ala y'a yira o bɛ lahala min na n'o ye kanagɛlɛya in ye o y'u bali fɛn jumɛn na o y'u bali o ka se ka sira in o de kama ko waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun mun yete fi fa'aghshaynahum fahum la yubsirun donc a bɛ komi ye ayiwa jɔyɔrɔ fɔlɔ inshallah komi waati n'a cogoya an na ko segin ayiwa jɔyɔrɔ ninnu ka jɔ o la ka taasi ka miiri ka dusukun nɔrɔ ni kuranɛ in ye kuranɛ min ye nɔrɔ ye ala ka dusukun nɔrɔ ye amin amin ayiwa halisa nin ye kuranɛ nɔrɔ kɛnɛ de ye ka yira lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini masa taala fɛ halisa ala taala k'an dusukun nɔrɔ ni kuranɛ ye ala taala ka kuranɛ kɛ fɛn ye fɛn min n'an bɛ baara kɛ ni a kɔnɔ kumaw ye هذا وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا